একাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। लाइथांजों 1 डिसेम्बर सालमारिव केबलपारा आमसानि लाहार विजय देबरमा मुंगै स्कुटी बेरे खुंबाय लाहार पाति मुंग लामा चखा थुताइजागने उमर चाक्रानि मुं सुबुत देबरमा बर कोननि लाहार पाति मुंग खरगनैनो सागो दुखु मानबायखा अबुनि बिसिङनो बेराय खुं स्कुटी मथानाय सागो दुखु मानमानि बेलाय तर ओंमाबाय बन पुइलाय खेरेंबा साकाम नग हरजाखा थुताइजागने सुबुत देबरमा नब खेरेंबा साकाम नग तुबुजाखा अबुनि यागलै विजय देबरमा न जिबि साकाम नग रहरजाकमानि थांमानि लामाव बिनि लांमा चका हने कक्तमाव सावै माखा लाहार पाति मुं न कितिंगै किसासक न्यूज चैनल रग थुताइजागने सुबुत देबरमा न यासि सुरै कक्तमा आवाय खलाइजाखा स्कुटी बाय लाहार पाति मुंग थुताइजानाय नुखुंनि फाइसिंतै यासि सुरै किसासक चैनलनि बिसिंतै थुताइजागने सुबुत देबरमा न यासि सुरै कक्तमा आवाय खलाइजाखा पाति मुंनो थुताइजागनाय ते थुताइनाय बुखाक्तै मुंसा सुमुं गुरैन ताताल कक्तमा आवाय खलायो हनै उमर चाक्रा सुबुत देबरमा चेनेलनि मुं खुबै सेलामा सिंजा सामं खलायो हनै जलि जांमानि फनुका ते ताताल कक्तमा आवाय खलायो हनै पुलिसनि केरं रायदाव थांनानि दामरुक मुं रोखा चेनेलनि बुमुं खुबै खोनायनायदि सिनि तुबुजा कक्तमा सुबुत देबरमा ते आमसिनि लोगोरक तामसाका आंखौ साइकेल ट्रिक सालागुनाय नगद थाङो अ नगद थाङो जरा बाइकनि स्कुटि फैयो अ स्कुटि फैयो आंखे बिनि स्कुटिनि मकल लुगै आं तकसे साइकेल थाङैनि आनि साइकेल सालागो आसम सकां सकारो आइनो अको साइकेल हेन्डेलर फैका आं मुरि थाका आंखौ बनो आं लास लाइखिनानै वान सगितबो आंखौ ब आइका क्लाइसा के न आजगा सब सबने 10-5 मिनिट परे का न आं सिसे बुरुम मराम बाजा सिसे का के आनि सिते सीएस बो क्लाइजाक बिनि स्कुटी नि मकल चंजाक बिनि माने बाइक बो ओ स्कुटी बुता बुर 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 पुंग तो का तापर रिया का बुरुम मराम बाजा का आपो बुनु का बिनि सीरियस नुगुन्याय आं सिजि खोका फाइबे गेरेदि फाइबे साबनि बुसोका बक्तिका फाइबे गेरेदि ने आं सिजि खोक तंग समय का के सिनि को आन काका बाय नि तो को फालि फिरका हेंका बबा जागन सक पकिया हेंका सके थानि दुगानि बरनो नों साइजि रहग्रादि थानि अमो तो साब दिसो को साब निगा फारिसे हस्पिटल लांनानै बन जहका हेंका बत दुगानि बर जत तोरे बेबंग न जेयां दुगाना तंनाय आजागाव सगैया ताम बुमुं आबुनि बुं कतामो आं लोगोल साइ केन्द्रआव बिजय फांके तो बिन बुं बाबां माइया सेरेन बुं तां माइया बजागा म जे थुताइले माने के जे थुताइले माने कुकुराबर बागान गलको तामुका ओलो हमको तो बनो हॉस्पिटल रहका उ को ता खारि जनि गाड़ी बंनि माकनि न चेकअप गाड़ी व तंनाय लाइफ हंgi बुस्लापो मुवा बं बाय दो हंगे बब मासा तो पिसे सितेया हंगे बनि गाड़ी न का सुइनाय बनो हॉस्पिटल सं दाइ रहला के तक हंगे हॉस्पिटल दामानि परे हंगे बक थाका दो आं माने टक साइड जगन मै थाइयानि वान सक तंबानि न हंगे थाइयानि जफन नम तम सगला आनि मुदुनो गुकांके आं टक साइड जना मै मा थांनाय थानि थांका आं बो नंबो थांका बबे जानो बनि से परे आं थागो आं थाइयासिनि सगनि जिबि हॉस्पिटल नि एफआर बनो रिटका माने क्लांनानि एफआर हंगा के बर सगाबनि तबो आनि आमा सं बाबु सं फायको क्लांमाय हेने बुताबास आरो तंग हंके डॉक्टर हंके बनो आगाबो निजिबो खने जगा आसुगो हंके बताम सका नरक दाति फाइनो रायां एफआर क्लाइया हंके नंग न जागा खुजाय ओ सरे नर कुति बालांनाय हंके लाबो एकदम सराप जनि परेके बुबानो मासा नुखा हंके एम्बुलेंस चलि थाका हंके आं सुजगा कुजगै टक साइड जगै डॉक्टर बाय कक सलै फिजा हंके पुलिस बानो सका ओ आं डॉक्टर बाय कक साइड पुलिस सका न हंके नों बायदा गथना आं सत गसका ताबो निजा कक सामनि अ कक न आं अ डॉक्टर को पुलिस नो सका डॉक्टर नो सका ताके बरानो सका बसवाग मोनजगदा हंके केन्तो आं तो बतो सालक फने नि नजो जाबां साइबिया आं कक न प्रश्न खा गानि कक तो आसुन आं तै कुनु करे ताबा आं तै वान सुन कैसा बोनो साले कैसा खैरगै डॉक्टर सं
o jagani paragani gani jeta bor rok tlang thang tak bahai ki sunu bui buthar honi basuk sunasuk o ma ki itu rok riman ba obno ka sang makano gira khai kita ani kok ke usungno ang te kura pil na ya tang om ti rok ber khai ngatai ani bagi madar di bor case affair khai jak পুলিচ রকে নন রুতু ফাইকা ano police rok rutuk phayako থানাও থাকা জানার thanao tini thaka engke adino puto abroi malai kya engke ada thana bor kol khai kya nong gothana tam tamo ang nogo tongpubo ek dui tariko phum khai kya kang sakao ang monyo nini bumu subudda ni sengko ni mu subud ni parahai ni bon mop to engke engke noro adino tam gothana ang nano sengko bibate jido ke ang o gothana non saka পুলিচ র police rok nang o gothana non sau ang te kudal ka kokse তাবো নরলে তামো নাই ang to tam na ni bo na ji je ano thutai bo accident ungkha hangka ani se botai bari khang muri thangka oboni pores ang subon bui buthar hangka ke abu kuno সম্ভব da ang to bon tam na ye tong তাবো আজ যে থইনাই আচরানি বুং বিজয় hmm বরকনি গার্জেন রকে ববহাই ককসিল চাউই দङ যে অমহাই কেন পারা গানা কিনি বা নন বুই বুথার অমহাই কেরক যে ককসিল চাউই থানাও এফআইআর খ্লাই দং মানি থানাও জিডি এন্ট্রি রক খ্লাই যাক जोंथ साइमानो गाबन बिसिङाव ताबुक नरके बरक बाय कुन मिक्सेल निबा पक रक्सा सालायका जे बिजयनि बुखाजों रो गार्जन ang kaise wan sumani bongno phara phai punyo salani kaise bura buri chiro kon maswan phani kri mane mixer ni kok bukuna jaw kri tabuk pojento no tangka tini kaise khadama angke borok malanya ni ano sao kani sapu কিন্তু বুনি ফুটি খেনা মাতা বুকানো কোন বর কক সাইবলা থাইজা কোন কোন ফানাং তো বংনাইনি কক তাপ থাইজা বা খনে পাও কক সাকাটা ताव थाना तबर जिडि एन्ट्रि रक खायजाक नन बुथार हनै आबन फिरक मुं ताम दंनाय ने आबुनि फिरक मुंगा का बा बनो जों बुसु बुथारिया कुनु या गासिनि पाराबासि जतको जतनो प्रमाणथे बनि बगे जों ताम खायमा जों माबाके मासा चलायनि आनो जे मादार खायो नै बा उसकुति एक्सिडेंट नि जेता फिनैनो आनो मादार खायो नै जे कक ताताल बाजि सामनि bo abono sotto khlainai bini o kokno bo rosaunya nangthun se madar je suno khayo ni je ase channel ti chonmani o channel ni biruddhe ang khayo bono sotto kok suno sai bini o channel no boti se nangthu kubui kok no jaga jotono buino khnar nangthu sunga ma haike protibad khaimono bini biruddhe sung khayo bo omti kok tatal sayoi kubunyo subu sunya sab saya ang je मादार खायो जोंनाय आं बेबर कुनु कक साया साइड किसे सामुं तांमनि ओ बिलिदिनो आं बेलायखिनो प्रतिबाद खायो बंनो ओ सरang जाति जातिनो ओ ताताल कक सामनो बाजि कक सामनो ओ थगै जानानि अंथु শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন কথা বলুন সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে শোনেন শুদ্ধি শোনেন শুদ্ধি এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি তারই সাথে জেলার মেলা শিবির হবে দুদিন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এইসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ সবার
সাথে আছেন মোদের প্রশাসন সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম নকথুগুই সুশাসন खोनाबायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किचिं सं তঙ্কচাং নগরু চুবাচু বুরুম বুরুম तंकचां नगुरुं चुबाचु बुरुं बुरुं হাসতে হাপাংনিয়া লাগদি কুথুম করুম সাচুকু বুকচা পা অ নম্বর গরংলাইদি তাই কক সালাইদি হি হই হিমাইদি চিনি কিচিং সং হি হই হিমাইদি মারে কিচিং সং साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो उंक्लो সাবাইদি খানিকো তাতন্দি উগলো উগলো খাপাংনি বদল সেবা তুমসিদি লামা কলো খনা বাইদি ও মারে সং খাজানি ও কিচিং সং আমিও তুলিও আকর বাই মোয়া নগো एमएलए मंत्री बाय हस्तेनि एमपी रबाय মিটিংগো আচুক লাগে চাবলাইদি হামকানিকো খনা বাইদি ও মারে সং খাজানি ও কিচিং সং दैमाथो भोगबावो दैगला नग्रुं ब्रुमो বিমন্থ উবাও দুইগলা নগ্রুম ব্রুম সাখামনি মান্থ গুম তুমজানাই নগ্রুম ব্রুম খনা বাইদি ও মারে সং খাজানি ও কিচিং সং খনা বাইদি ও মারে সং খাজানি ও কিচিং সং तो बुकुर फालि फायो हरिमंगल हेंका फ्रो बबो चिरिखगै तंखा बागान बिसिंगो तामका हनैनाय हेंके पारम्बर साबागादि हनैनाय के संगबो आबो नुगुnya आंबो पारम्बर दुगानो फाइनाय साइरि रिरा हका साबा चिरिखगै तंखा आबो चिरखगै के चिन काकानो एक्सिडेंट खाइजगे बो बागान बिसिं खिथारा हजाको बो साइकेल एक्सिडेंट नुनाय हेंके तामका हनैनाय मिनि बपुरा लामाव किनाराव कलाइजाक एकदम खुनुतै थि फाइजाक जराइजाक गाबोन नुगै आंबो तंसलो आंबो ते पारम्बर माबो सिनाय कहैनाय आं साइकेल बाय साइकेल चालगलिया बे साइकेल आं खाफ्रुमै फाइनाय और दुगान बरना आं साइरा हका गलखौ बनखौ बियां क्लां जाखाफ्रु बनो आफ्रो के जों उको थौसाबानि तामजन बुमुहन अबिनि अटोट्राक बायखौ जों हारिजानि उको अटोट्राक बाय जों बनो रि हका बड़ हर हस्पिटाल खेंपाय हस्पिटाल एक्सीडेंट नंगै ताम नाते हिंदी साफ्रो পেন কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন आं सुबुदेव बर्मान बिहे गानि मुंखौ मंगलखि देव बर्मा आंनि बेसाइजे अ दुगानि फेराव थांब्रो आयं उसकुटि चालक फायनो हिंके आयंनि फायो गानि बेसाइ बिनि उसकुटि लाइट नुगै सिनेमाखौ आंनि बेसाइ तरक तरक साइकेल नर्मेल चालकनाय ब चालक बिनि लाइट नु बतेबो साइटि थांकापो आमासे बनावासिना साइकेल ब्रेक बिनि ब्रेक थुदायै आंनि बेसाइ उरि थांगां लाबार बागान फासिं लेङै टंखा 5-10 मिनिट के बो लेङै सरावै बासा खांखा स्कुटि बो स्टार्ट थागिया सलिजां लाइट बो गना
বনো নাহারনাকে বস্তে বেহুস কালাই যাকফু গান বসাই বনো ফাইবে দিনি রিং খাপ রিং খা হাঙ্কে তাবো কচিন বাত যা সুবাস ব ফাইনু ফাইকা বনো সাইড হকা তাগো দুগানি বরनो साफाके बर दतन थांबाय गया हांके थांबाय के माने आगोला जों सिने आंबो फन खायके जोंबो फायका गाफोरके जे गारि थुरसान गारि चेकआप गारि फायका हांके बनो माना खायलाय बर लास्ट न बखरका कोन एक्सिडेन्ट जानाय न हांगा रहका हांका प्रो बयं बर बखय जना कामतां फाइनार बनुग्लां खो हांगे तायो हारि जानि गारि ब आपारान बरनो मासा तंफ लाइफांबो सला खामाने हांगा बायनो बरक तुताराको बक्सा तेलां लायखां के आयांनि बुता खानजानाय फायखांके बर साथे न सकिया हस्पिटाल गानबो साइबो तक साइड जाना थांका बिनबो याके सागना के खाखलाबो साजाक दङ गोबाव थांका याथेबो साजाक दङ हांगा थांगांके बनो सगां बतो सिरियास बेले बनो सगां मा नागिराखा के लायखांके लानबो साइ नायजके फायखांके बनो डॉक्टर बकक संखाबो बो साबायका पुलिस बो संखा हांगा ताबो आबोसे स्रां सातिर आंनि बोसायनो सोंबायबो कुनु मालाया आंनि बोसायनो कुनु कक सोंमाखै बागे आंनि बोसायनो अपराधासो बिना दसे बुइबो थारो खनै अमहाके को चेनेल ति साइरि मांखाबा जों ताबो स्रां सातिनो बेलायनो नासिलेर बेलायन जलिवो आंनि बोसाय जुदि बुइबो थामागोन हांके बरक परमान मा फुनुंनाय जों बनो बेलायनो नासिलेर ब परमान रियासा जों हाके कसां निलारखे आजु तंगला आंनि बोसायनि बागै आसा जरा ताबो पुलिस रक जे थाना न हयते पुलिस रक के नक न कुनु सोर सोंपायका अक थानानि पुलिस रक चिनागो फाइब कुन फान सोंपायाको आंनि बोसायनो सोंपायाको गेतांखा पुलिस रक आंनि बोसायनि आफरो जे हस्पिटाल सोंप्रो बिन फोन नाम्बार नारख बिन बुमुं रक सैना रखा के बनो अक फोनक किसा कक साहलाया फोन कक साहल थैनाय नखुंनि गार्जेन रक बाय नरकनि कुनु कक सालायमु तदे दं खाताबो इहे जों थैनाय नखुं बरक बाय कुनु कक सालायमु करिखो बरबो सोंबाय मालाय फाया जोंथ' बिना दुसु फायथ' गोजा कंकब्ले डाइरेक्ट जों बोथारो खना जों तेबाबो जल दङ स्रां सातिनो जों बेलाइन जलि दं आंनि बोसायनो जे अमहाय हनै रुमानि परमान निर्दोष खायमानि अब जेसकपन परमान मा फुनुंनाय ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ बैस গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে।